الأصدقاء السلام عليكم. اليوم غندير واحد لا ريفي دو بريس sur ce qui se passe sur internet, et en même temps غادي نشوفوا بعض les sites qui ont attiré mon attention. سمعتوا البارح كل شيء في الجرائد. tous les sites internet algériens ils ont parlé du blocage des sites pornographiques en Algérie, de certains sites. Mais après, ils vont généraliser. Ils vont généraliser le blocage à tous les sites internet. Pas internet, je dis tous les sites internet pornographiques. Et puis il y aura d'autres sites aussi. Il n'y a pas que les sites pornographiques. Vous vous rappelez une époque où TSA, tout sur l'Algérie, les gens n'arrivaient pas à rentrer dans le site de TSA. Dans plusieurs régions d'Algérie, bloquées. Pourquoi? Pour que les autorités voulaient faire ranger. Voulaient ranger TSA. Qu'il arrête de trop critiquer, qu'il arrête de trop dire des choses anti-algériennes. Pas anti-algériennes, non. Anti-pouvoir algérien, c'est différent. Anti-pouvoir algérien, وما كيخصوش يبقى يفضح بزاف، ما خصوش، وخصو يتبع لا لين ديريكتيف، لا لين ديال لو بوفوار. et en même temps TSA كان خصو شويه يبدا يكريتيكي المغرب، فهمتي. C'est ce qu'il faisait pas avant, et que maintenant, bon, il s'en est donné à cœur joie depuis qu'il n'est plus bloqué et qu'il perçoit les subventions étatiques. حيت كتعرفوا دابا en Algérie كيف كيعاونوا لي سيت انترنت لي مواليين لي تابعين النظام الجزائري، كيعطوهم لا بوبليسيتي. C'est une forme de subvention déguisée. C'est des subventions de publicité. إلا كنتي معاهم كنتي ضدهم ما يعطوكش لا بوبليسيتي. Les Algériens n'ont plus accès aux sites pornographiques parce que c'est très 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 important. خصكم تعرفوا هاد لي سيت بورنوغرافيك راه ماشي عندكم تحسب لكم، حيت دابا شي وحدين غادي يقول لك هذا السيد هذا راه ما عرفت شنو راه. انا ما كنتكلمش، جو بارل سوسيالمون et psychologiquement وداك الشيء، et que كنتكلم على شي حوايج اللي ما ظاهرينش لبعض الناس، ما ظاهرينش. راه بعض النوبات راه كتكون منفعه لبعض الشباب. انا عارفكم غادي تدور من بعد، عارفكم راه غتكون منفعه الى يمشي يشوف واحد فيلم بورنوغرافيك هو جالس في شي بلاصه ولا في دارو ولا سميتو، ولا بالاخص ما انا كندوي على الشباب. بان واحد الا كان هو ومرتو وداك الشيء تفرجوا في ان سيت بورنوغرافيك، ça les regarde à eux. Peut-être qu'ils voudraient comment dire غيروا améliorer ou un truc comme ça، ou المهم peu importe. moi كل واحد حر في بصح. ولكن اللي بغيت نقوله هو الشباب. واش انا نقول لكم في الجزائر المشكل اللي كاين وهو الشباب في الزنقه. il est sauvage avec les femmes. Ils sont sauvages avec les femmes. المرأة البنت بعدا بوحدها راه مصيبة، مشكلة إلا خرجت للزنقة بوحدها si elle n'est pas accompagnée, surtout si elle est bien faite ou bien habillée ou un truc comme ça. Il n'y a pas de mec qui ne se retourne pas pour lui balancer un mot. Ça, mettez-vous ça bien dans la tête, et certainement vous avez déjà vu des vidéos faites par des filles
Et dans ces vidéos, on voyait que cette fille, durant tout son trajet, elle a été agressée verbalement par des mecs. فهمتي؟ الوغ انا كنقول لهادوك الناس اللي نادوا قطعوا قطعوا هاد لي سيت بورنوغرافيك، وكيف هما ما كيعرفوا غير يقطعوا، ما كيعرفوش يفكروا اشنو هو الحل، علاش؟ فهمتي؟ ما كيفكروش على الحل ديال الحاجه. بحال الباك قطعوا انترنت في البلاد كلها، واش هذاك حل؟ واش انت تنوض تقطع انترنت والشركات RRGRI, les sociétés ديال كومون ابل les call centers يوقفوا ما يخدموش؟ Pourquoi? Parce qu'il y a 3 jours de bac, et durant ces 3 jours de bac, ça y est, toute l'activité économique, technologique s'arrête. Tout ce qui touche au domaine de la technologie s'arrête. Quand c'est des travaux, bon, on ne parle pas des travaux manuels, ولكن ملي كيكون واحد الحاجة فيها l'envoi et la réception, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec Internet. Beaucoup de gens qui travaillent avec Internet. Parce qu'il y a le bac, tu دابا باش نقول لكم العقل ديال دوك الناس، لو نيفو انتيليكتويال ديالهم. راه هادوك الشباب اللي نتوما كتقطعوا ليهم هاد لي سيت بورنوغرافيك، راه بعد نوات راه كيبردوا غدا يدهم في دوك لي سيت بورنوغرافيك، سينو غدا حداو الهضره اللي غنقول لكم، حداو الهضره اللي غنقول لكم غدا ولا بعد غدا. كون جو دي غدا بعد زعما دون كالكو طون غتشوفوا لي زاغريسيون سيكسيويل في الزنقه، غتشوفوا لي زاغريسيون سيكسيويل ديال دوك، غتشوفوا لي زاغريسيون سيكسيويل في المدارس. Et regarde un site pornographique, ça les fait décompresser. Vous comprenez, ça les fait décompresser. Si vous lui enlevez ce moyen de décompression qu'il a, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer à la pratique Zanka. Comment vous croyez-vous que... راه هادشي اللي ما خصكم تفهموا. وزيد زياده من غير خلينا حنا كي ساتاك با كيل décompresse ou qu'il décompresse pas, chacun voit les choses à sa façon. Moi c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. Nous avons tous été jeunes et nous avons tous vu des sites porno. فهمتي؟ ماشي حنا ماشي ملائكه، خصنا نقولوا nous ne sommes pas des anges. فهمتي؟ ولهذا il y a des gens qui regardent ça وانت غادي تمنعو ما يشوفش داكشي. داكور، واش كتحسب لك انت منعتيه؟ ها انت شوف غادي يمشي غادي يدير ان في بي ان، يدير على لي سيت دو تيليشارجمون. واش نتوما كاين لي كومون لي زابيل دوك لي c'est pas compliqué, j'ai oublié. Il y a un terme qu'on utilise, les torrents, et on va télécharger tout ce qu'on veut. هاد الناس هادو اللي مسيرين البلاد، اللي في هاد المينيستير دي تيليكومونيكاسيون، هاد فرعون ولا سميتها هاد خيتي، راه واحد الكلاخ مكلخه به معنى الكلمه، كيتحسب لهم راسهم هما راه كيعرفوا. ها انتوما سي با كومبليكي. فوالا ها انتوما ça, le bleu tout à fait en bas, le deuxième, regarde, je clique là-dessus, là, VPN, voilà, hop. Voilà, je suis dans un autre pays. Je ne suis plus là où... c'est un autre pays. Je crois que c'est en Russie ou n'importe... je sais pas, dans la location des faux. Voilà. Je suis en Hollande. Voilà. Je suis en Hollande. وسير انت يمنعني من هولندا ما ناخذش نتفرج في اللي بغيت. كاع داكشي اللي انت اللي غتمنعني منه راه غادي نشوفو انا، غادي نشوفو. هادشي اللي خصكم تفهموا. فهمتي؟ الور كيف قلت لكم هاد الجزائريين ناضوا قالوا في راسهم، اش قال لهم ما جو كومبرون با، يكوا كو بغاو ما عرفت، ما فهمتش، معقول مزيان، جي با كومبري موا كال est leur but en voulant bloquer des choses. Mais qu'est-ce que moi les gens الناس العلماء وهو
Tout est connecté avec tout. Et vous voulez empêcher des connexions. Parfois, quand c'est le bac, vous arrêtez les connexions. Quand là, demain, vous bloquez les sites internet qui parlent politique. Vous bloquez les sites internet pornographiques. C'est quoi, vous? Ça veut pas dire. ماشي عندكم تفهموني عوج تقولوا حيت كنتكلم على le fait d'arrêter les sites pornographiques, ça veut dire que on revient en arrière. Non, c'est pas ça. Simplement, ça ne se fait pas. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Vous n'avez pas à lui imposer quoi voir et quoi ne pas voir. Et quand vous assommez avec des sites de je ne sais qui atterrissent de je ne sais pas منعرف منين شو واحد قال لكم علاش ما كتوقفوش هذا الشيء اش كاين بان لكم هذاك لي سيت بورنوغرافيك بانت لكم غير السكس هو اللي بان لكم واش تشوفوا حوايج اخرين كاين ما توقفوا كثر من داك الشيء سيروا شوفوا لي سيت ديال التيروريزم لي سيت ديال الجهاد لي سيت عطاهم الله راه موجودين هذوك هما اللي خصكم توقفوا الاول باش بنادم ديالكم يتسقم بنادم ديالكم عواج بهذوك الافكار اللي كيجيوهم من الخارج واللي كتعطوا حتى نتوما. Bon, on va passer à un autre article. Moi, je voulais juste parler des Algériens n'ont plus accès aux sites pornographiques parce que vous savez que les Algériens, c'était... D'ailleurs, j'avais lu un article, je vais essayer de vous le trouver tout de suite, je vais arrêter provisoirement. Les Algériens, c'est des très grands consommateurs de sites pornographiques. Je vous revois tout de suite, si j'arrive à trouver l'article. Ça n'a pas demandé beaucoup de temps pour trouver un article. Le premier article il y en a des centaines. Les Algériens parmi les plus grands consommateurs de sites pornographiques durant le Ramadan. En plus de ça, à Ramadan. Wallah, c'était le premier site. J'ai pas cherché le premier site. D'ailleurs, نرجع للور باش تعرفوا بلي راه ما كذبتش عليكم. هانتوما جي cherché algérien consommateur de site خرج لي الاول وركت عليه فهمتي. تشوف الثاني لي بي ميزيلمون حتى هما بحال bon bon ça c'est un article en 2015 déjà. Le site pornographique bientôt bloqué. En 2015, ils voulaient déjà les bloquer. En 2015. Ils vont les bloquer ou pas. Alors, moi je suis de Bana. La publicité جاتني عجبتهم بالكلب. حيدها من هنا. Voilà. Les Algériens parmi les plus grands consommateurs de sites pornographiques. احنا خلينا نديرو رمضان. هذا غير رمضان ما غير رمضان ما عرفتش كيديروا يتغداو يتشحروا ويتعشاو ويفطروا بلي سيت بورنوغرافيك. بون الاصدقاء هذا الارتيكل هذا ما شفتو كنت جافي شفت هذاك لي سيت بورنوغرافيك قلت ويلي لو روتور اون اريير باقيين هاد الناس عاد كيبلوكيو وباقي سميتو. Au final, la liberté de penser, la liberté de critiquer, la liberté de choisir, la liberté... واش بغاو يرجعوكم اللور في العقل ديال c'est un retour en arrière ce que vous faites là. Comme vous l'avez fait avec Internet durant Facebook, les sites pornographiques et les sites politiques. Et demain, qu'est-ce que vous allez faire encore? Et le problème, ce n'est pas ceux qui décident. Le problème est ceux qui subissent. Ceux qui subissent, ils sont là. C'est comme des trucs, des animaux qu'on envoie à l'abattoir. C'est comme des animaux qu'on envoie à l'abattoir. Ils réagissent pas, rien. يلا سير دوز بوك القرنة هي هذه. Bon, allez, الأصدقاء, j'arrête parce que là, attention,
Le fait que je dis, moi, que je parle des sites moi, je ne suis ni pour ni contre. Moi, à mon âge, les sites pornographiques, c'est déjà du passé. فهمتي؟ ولهذا غير c'est une remarque que je fais. Allez, à plus, portez-vous bien.